اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی رسول کریم و اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین اللہم صل علی فاطمۃ و ابیہا و علیہا و بنیہا و سر المستودع فیہا بعدد ما احاط بعلمک اصحا کتاب۔ شعبان کی میں کیا صرف بیان کروں، اس کی صفت رسول کا مہینہ ہے۔ کون رسول؟ افضل العالمین کا مہینہ ہے۔ اللہ اکبر، کون رسول؟ جو محبوب خدا ہے۔ حبیب اللہ کا ٹائٹل کسی کو نہ ملا، رحمت للعالمین کوئی نہ بن سکا۔ اللہ اکبر، اس کا مہینہ ہو تو وہ کیسا مہینہ ہوگا، انسان اس کی خوبیاں بیان نہیں کر سکتا۔ اب سوچے اللہ اس مہینے کو کتنی اہمیت دیا ہوگا کہ ان کا حبیب کا مہینہ ہے، رحمت للعالمین کا مہینہ ہے۔ اللہ کو عشق رسول کے ساتھ کائنات کا افضل ترین جو ہے، آپ سوچے کتنی فضیلت بیان کرنا ناممکن ہے۔ اس میں بھی رسول ہماری مدد مانگ رہا، مگر رسول ہماری مدد مانگ رہے ہیں۔ رسول نے کیا اعلان کرتے ہیں؟ منادی کو اعلان کرواتا ہے ہر رجب کی آخری میں، ماہ رجب کی آخری میں ماہ شعبان داخل ہونے والا ہوتا ہے تو رسول ندا دلاتے، ندا کہ میرا مہینہ ہے جو اللہ کی قربت حاصل کرنے کے لیے اور میری محبت میں روزہ رکھے گا۔ دو نیت اہم ترین، اللہ کی قربت، شعبان مہینے کا روزہ کی نیت اللہ کی قربت، اور رسول کی محبت میں جو روزہ رکھتا ہے بہشت ان پہ واجب ہو جاتا ہے، بہشت واجب اس کو ہوگا۔ پھر کہتے تھے میری مدد کرو اس مہینے میں۔ یا رسول آپ کی مدد کیسے کرے؟ روزہ رکھ کے مدد، روزہ رکھ کے میری مدد کرے۔ ارے رسول کو کیا فائدہ ملے گا ہم روزہ رکھیں گے؟ آپ کو پتہ ہے سورہ توبہ کی سیکنڈ لاسٹ آیت، سورہ توبہ کی سیکنڈ لاسٹ آیت میں مشہور آیت ہم پڑھتے ہیں کہ رسول اللہ کو کتنا عزیز علیہ ما عنتم، عزیز علیہ ما عنتم، رسول کے لیے ناگوارا ہے، برداشت نہیں ہے کہ ان کی امت کوئی مشکلوں میں جائے، ان کی امت کی تو کوئی تکلیف ہو، وہ بھی ان کو تکلیف محسوس کرتی۔ اتنی امت سے پیار، ابھی تو مومنین کے تو نہیں، صرف امت، چاہے کافر ہو، چاہے مسلمان ہو، چاہے مومن ہو، پوری امت سے اتنی محبت کہ ان کی بہبودی کے لیے آگے آیت کیا؟ حریص علیکم، حریص، قرآن لفظ حریص استعمال کرتا ہے اس سورے میں، سورہ توبہ کی سیکنڈ لاسٹ آیت 128، یعنی حریص بری طریقہ بھی یوز ہوتا ہے، نیگیٹو اور پوزیٹو۔ حریص مال کے لیے حریص ہو، لالچ حکومت کے لیے لالچ ہو، مگر حریص علم کا حریص ہو، علم کا حریص ہو، نیکی کرنے میں حریص ہو، روحانیت میں آگے بڑھنے کے لیے حریص ہو۔ دیکھو پوزیٹو ہو گئی نا۔ رسول حریص علیکم، ان کی بہبودی کے لیے، مسلمانوں کی بہبودی کے لیے، ان کی ترقی کے لیے، ان کی ارتقاء کے لیے، ان کی کامیابی کے لیے تڑپ رہے تھے، حریص تھے۔ اتنا عشق تھا امت کے ساتھ، کیونکہ اللہ کہہ رہا ہے کہ جس کو مجھ سے عشق ہوگا اتنی میری مخلوق سے عشق ہوگا۔ رسول اللہ کا عشق اللہ سے کوئی بیان نہیں کر سکتا۔ تو جتنا عشق اللہ سے ہوتا ہے اتنا بندوں سے ہوتا ہے، کیونکہ اللہ کی مخلوق ہے، اللہ کی ملکیت ہے۔ تو پھر سوچے کہ شعبان کا مہینہ رسول کا مہینہ ہو تو اللہ کیا کرتے؟ مولا علی سے پوچھا گیا شعبان کا مطلب کیا ہے؟ کہ شعبان کا مطلب ہے پھیلانا، پھیل جانا۔ کیا پھیل جانا؟ مولا کہتے نیکیوں، اللہ اتنی نیکیوں کو پھیلاتا ہے، اس مہینے میں اتنی نیکیوں کو پھیلاتا ہے، اور چھوٹی چھوٹی نیکیاں کا اجر بڑھا دیتا ہے۔ 70 مرتبہ کو استغفار کرے گویا 70,000 مرتبہ کی، 70 درہم اگر کوئی صدقہ دیا گویا 70,000 درہم صدقہ دے دیا، 70 مرتبہ اگر کوئی تسبیح کیا گویا 70,000 مرتبہ تسبیح کر دیا۔ کہ اللہ نے نیکیوں کو پھیلایا ہے، توفیقات میں اضافہ کرتا ہے، ملائکہ کو زمین میں اتارتا ہے، کئی ملائکہ کو پھیلا دیتا ہے کہ نیکیوں کو پھیلاؤ، رحمت کو پھیلاؤ، برکت کو پھیلاؤ، تاکہ مومنین زیادہ سے زیادہ نیکی کرے۔ یہ گرانڈ سیل کا مہینہ ہے، گرانڈ سیل اور جینوئن سیل، دھوکا والا سیل نہیں، خالی لیبل لگا، جینوئن سیل کا مہینہ ہے شعبان کا مہینہ۔ اسی لیے آگا آیت اللہ
علی 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 آقا قاضی، بڑے بڑے مہاراجے کا بہجت کا استاد، خمینی کا استاد وغیرہ اتنا بڑا، وہ کہتے شعبان مہینے میں خبردار رہنا، شعبان کا مہینہ ہے، بیدار رہنا، اس کو فضول ٹائم میں بیکار نہ کرنا، اس کو ٹائم ویسٹ نہ کرنا، کیونکہ جو ٹائم بہت بڑی نعمت ہے اللہ کی دی، اللہ قیامت میں پوچھنے والے ہم نے ٹائم کو کیسے گزارا اس دنیا میں، اللہ کی امانت جان کے اچھی طرح وقت کو گزارتا ہے، نیکیوں میں، عبادتوں میں، روزے میں، تو فرماتے وہی فوائد دیکھیں گے جس نے ٹائم کی قیمت جانا ہے، وہی ان مہینوں میں شعبان مہینے میں وہ فوائد اٹھائے گا، غلط دوستی سے دور تو فائدہ اٹھائے گا، ارادہ پکا کرے کہ نہیں مجھے بدلنا ہے، میری بری خصلتوں کو بدلنا ہے، کیونکہ روزہ کا وہی فرمان ہے۔ مولا علی نے کہا روزے کا کیا کیا فائدہ ہے، مولا علی کا جس کو غصہ آتا ہو وہ شعبان کا روزہ رکھے، اس کا غصہ ختم ہو جائے، جس کو ڈپریشن ہو، غم رہتا ہو، وہ روزہ رکھے شعبان مہینے کا، اگر کوئی روزہ نہیں رکھ سکتا ہے ضعیفی کی وجہ سے، کمزوری کی وجہ سے، حیض کی وجہ سے، تو وہ صدقہ دے گا، روزے کے بدلے میں صدقہ دے گا نا۔ شعبان میں کوئی دعا نہیں، ابھی تسبیح جو رجب میں تھی، شعبان میں ابھی صدقہ دینا ہے، صدقہ کثرت سے دینا ہے شعبان مہینے میں، رسول کا مہینہ ہے، تو رسول کہتے میری مدد کرو روزہ رکھے، کیوں کیسے مدد ہوگی روزہ کا، ہمارے تک یہ تقویٰ ملے گا، تقویٰ ملے گا تو ہماری ترقی ہوگی، ہمیں ارتقا، جو رسول حریص علیکم جس لیے ہمارے لیے ہے، ہماری بہبودی کے لیے، ہماری ترقی کے لیے، وہ روزے میں چھپی ہوئی ہے، تو اسی لیے میری مدد کرو روزہ رکھے، تو رسول کو کیا فائدہ، اس کی امت اصلاح ہوگی، اس کی امت ترقی کرے گی، یہ رسول کو چاہیے، اسے کہ میری مدد کرو۔ مولا علی پھر فرماتے جس کو شیطانی وسوسہ تنگ کرتا ہو، یہ شک، اس میں شک، یقین کی منزل نہیں ہے، شک کی، وہ اس کو چاہے شعبان کے روزے رکھے، شعبان مہینے کے روزے رکھے، جو کسی دشمن ان کو ستاتا ہو، اس دشمن سے بچنا ہے، اس نیت کرنی پڑے گی میں روزہ کیوں رکھ، بھلے واجب روزہ، بھلے قضا بھی ہو، مگر کئی خدا مجھے یہ فائدہ چاہیے اس روزے میں، قضا تو رکھ رہی ہوں مگر مجھے یہ فائدہ والا چاہیے کہ میرے دشمنوں کی شر سے مجھے تو بچا لے، تو مجھے اس روزے کے برکت سے دشمنوں کے شر سے بچا لے، دعا کرے۔ مولا نے 4 باتیں بتائی، امام جعفر صادق نے کیا بتائی، انہوں نے کہا کہ جو شعبان کو روزہ رکھے ان کے خوش اخلاق حاصل ہوگا، ان کی بری خصلتیں دور ہو کے اچھی خوبیاں پیدا ہوگی، جن کو اپنے بری عادتوں کو بدلنا ہے کہ شعبان میں روزہ رکھے، بری عادت سے تبدیلی آئے گی، نیت کرے کہ میری بری عادت کو ختم کرنا ہے، اگر میں زیادہ باتیں کرنے کی میری عادت ہے، خدا مند یہ میری عادت کو تو ختم کر، مختصر بات کرو جتنی ضرورت ہے، تو ہر کوئی اپنی عیب کو جانتا ہے، میں سینسیٹیو، چھوٹی چھوٹی باتوں میں مجھے دل دکھتا ہے، خدایا میرا سینسیٹیو دور کر دے، میں اس روزہ اس لیے رکھ رہے ہیں، میرا سینسیٹیونیس خود کر ختم کر دے، میں نیگیٹو ہر بات میں الٹا سوچتی ہوں، تو خدایا میری اس روزے کے برکت میری نیگیٹیوٹی ختم کر دے، مجھے پوزیٹیوٹی چاہیے، یہ چھٹے امام نے بتایا، اپنی اصلاح کے لیے روزہ ہے، خوش اخلاق پیدا کرنے، بری عادتوں کو بدل، نیت کرو تمہیں کیا چاہیے اس روزے کے، کیا فوائد چاہیے، نیکی پھیلی گئی ہے، اللہ بہت جلدی قبول کرتا ہے شعبان مہینے کے روزے کی بات ہے ہر زیادہ۔ تو پھر آپ نے پھر معصوم نے کیا بتایا کہ جو لوگ 3 روزہ رکھتے ہیں جنت تو واجب ہو گیا، بعض میں 1 ہی روزہ دے بھی جنت واجب ہو گیا، کیوں؟ اللہ کی قربت کے لیے اور رسول کی محبت اور رسول کی مدد کرنے کے لیے، تاکہ ہم تقوی حاصل کر سکیں۔ مگر 4 روزہ کوئی رکھ کے رزق کا پریشانی ہو، جس کو رزق، مال، بیماری، قصہ سب سنے ہو، جلدی سے قصہ سنا دوں۔ قصہ یہ ہے کہ ایک اعرابی رسول کی خدمت میں آیا، یا رسول اللہ کہ میرے مال کی چوری ہو گئی، بہت مالدار تھا، آج بھیک مانگ رہا ہے، ایک روٹی نہیں، پوری چوری ہو گئی، دینار، درہم، جانوروں، مویشی، سب پوری چوری ہو گئی، اور میں یہ اس درد میں وہ بیمار پڑ گئے، اتنا زیادہ بیمار، بچے بیمار، یہ بیمار ہو گئے، یعنی ساری نعمت تو ایک ساتھ چھین لی گئی، ایک ساتھ آئے رسول کی خدمت، یا رسول اللہ یہ میں کیسے دوبارہ یہ نعمت واپس مجھے مل سکتی؟ کہ حضرت ایوب نے جو کیا تو کرنا، اللہ نے حضرت ایوب کی کتنی بڑی امتحان لی تھی، اس امتحان ہر چیز اٹھا لیا، حتیٰ کہ آخری میں بیماری، ایسی بیماری کہ شہر سے باہر جانا پڑا وغیرہ وغیرہ۔ صبر ایوب بھی کتنا مشہور ہے، تو کہاں پہلی بات تو تجھے جو میں عمل بتاؤں گا، صبر پہلی شرط،
सबर करना पड़ेगा, सबर से काम उठाना पड़ेगा, सबर के सिवाय कोई चारा नहीं है। हाई वही नहीं करना है, चिल्लाना नहीं है, दुख दर्द पे रोना धोना नहीं है, सबर से काम लेना है। पहली शर्त सबर से काम लेना है। और फिर तुझे क्या करना है, जो हजरत अय्यूब ने फिर क्या किया, पहले तो सब्र अय्यूब, पहले सबर किया, शिकवा शिकायत तो दर की ना, शुक्र खुदा कि तूने मुझे इम्तिहान के लायक समझा। फिर क्या करना है, तुझे शाबान में 4 रोजा रखना है, जो हजरत अय्यूब ने किया था, जिसमें 15 शाबान शामिल किया, 3 रोजा प्लस 1 15 शाबान, ये 4 रोजा तू रखेगा। और सुबह शाम पूरा महीना सुबह शाम 15 मर्तबा माशाअल्लाह ला कुव्वत इल्ला बिल्लाह, माशाअल्लाह ला कुव्वत इल्ला बिल्लाह, माशाअल्लाह ला कुव्वत इल्ला बिल्लाह। ये इतनी आयत कहाँ है, सूरह कहफ। सूरह कहफ 18 नंबर का सूरा, 18 नंबर का सूरा, उनकी आयत 39 का थोड़ा जूस, पूरी आयत ने थोड़ा, अब देखेंगे माशाअल्लाह ला कुव्वत इल्ला बिल्लाह। तो सूरह कहफ की 39 आयत, वहां तो किस्सा भी बयान किया, एक बद नजर से भी बचना चाहिए, तफसीर में मिलेगा आपको, हाजी नाजी में तो है कि माशाअल्लाह ला कुव्वत इल्ला बिल्लाह हर रोज पढ़े 3 मरतबा, तो किसी की बद नजर नहीं लगे, चाहे अल्लाह ने हजारों हजारों लाखों नेमत दी हो, खूबसूरती दी हो, सब कुछ, कभी भी बद नजर नहीं लगेगी, नहीं लगेगी ना, जादू कोई कर सकेगा ना, सुकून की जिंदगी गुजारे। तो ये सुबह शाम 15 मरतबा, सुबह शाम को 15 मरतबा, पूरा महीना हजरत अय्यूब ने ये किया, 4 रोजा 15 शाबान को मिलाकर, और ये सुबह शाम पढ़ा पूरा महीना, पूरा महीना। और एक महीने के बाद सारी चीजें मिल गई, तू भी जाकर वो बाकायदा किया, पूरा महीना किया, और रसूल की रिपोर्ट करते, या रसूलल्लाह मेरी सारी नेमतें मुझे वापस मिल गई, सेहत भी मिल गई, सब कुछ मुझे मिल गया रसूलल्लाह। तो इसीलिए एक किस्सा से हमें पता चलता है कि 15 शाबान का रोजा बहुत अहम है, और मजीद 3 रोजा, अगर 3 रोजा रखना हो तो मैं आपको आइडिया दूं कि अफजल तरीन 3 रोजा हर महीने में अफजल तरीन रोजा क्या, रसूल को पूछा गया हर महीने में मैं 3 रोजा रखना चाहता हूं, तो कौन से रोजा? रसूल ने क्या बताया, पहली जुमेरात, नौचंदी जुमेरात, बीच वाली बुध यानी 10 के बाद जो बुध आए, और आखिरी जुमेरात, ये 3 तो हर महीने अफजल तरीन है, और रजब शाबान में और अफजल बन जाता, और ज्यादा बुलंदी पे जा रहा। तो ये 3 रोजा रखो 15 शाबान, अगर 15 शाबान इसी को दिन में आ गए तो दूसरा एक ढूंढ लेना, तो जुमेरात, बुध आखिरी जुमेरात, ये अफजल तरीन। इंसान शैतान से बचता है, उससे शैतान से बचता है, ये सबसे बड़ी बात है, शैतान से बचता। तो अब हमने ये बात देखा पहले, तो अब हम रोजे की 4 रोजे की बात आ गई, रिस्क के लिए, बरकत के लिए, बीमारी की शिफा के लिए। और दूसरी बात कि अगर किसी ने हर पीर और जुमेरा, एवरी मंडे एंड एवरी थर्सडे माह शाबान में रोजा रखा, तो उसकी दुनिया की 20 हाजतें पूरी होगी, आखिरत की 20 हाजत, दुनिया की 20 हाजत, आखिरत की 20 हाजत पूरी होगी, 40 हाजत पूरी होगी दुनिया और आखिरत। अगर हर मंडे और हर थर्सडे रोजा रखा, उसमें नौचंदी भी आ जाएगा ऑटोमेटिकली, आखिरी जुमेरात भी आ जाएगा, देखो डबल डबल ट्रबल ट्रबल फजीलत मिलेगी, कई गुना फजीलत मल्टीप्लाई हो जाएगी। तो 20 हाजत, 8 रोजे हो गए, ये 8 रोजा हुआ, 3 रोजा की बात हुई, 1 रोजे की बात हुई, 4 रोजे की बात हुई, 8 रोजा, अभी 9 रोजा। जिसने 9 रोजा शाबान पे, मासूम फरमाते जिसने 9 रोजा शाबान में रखा, उसके मुनकर और नकीरों के सवालों जवाब से आजाद हो जाए, सुकून में होगा। जब मुनकर और नकीर सवाल पूछे, पहली रात कितनी मुश्किल है मुनकर और नकीर को आना, मुख्तलिफ सूरतों में आते हैं। तो फिर कोई 12 रोजा रखा, जिसने शाबान में 12, वहशत की रात, पहली रात, मरहूम की पहली रात, वहशत की रात, 70,000 मलाइका उनकी कब्र में आके उनको तसल्ली देगा, नूर ही नूर फैला देगा, उनको वहशत न होगी, ना कुछ घबराहट, कुछ नहीं होगी। तो पता चला कि जितने रोजा हम रखे, हमारा खुद के फवाइद है, सब फवाइद हम हासिल करेंगे। फिर 3 चीज का बहुत ख्याल करना है, अभी से स्टडी करें, आखिरी रजब के दिनों है अभी। 3 चीज बहुत अहम है कि रजब महीने में शाबान आने से पहले खुतबा शाबानिया, जो रसूल खुतबा देते थे आखिरी जुम्मे में रजब के, ताकि आखिरी जुम्मा शाबान की तैयारी करवाते माह रमजान में। मफातिल जिनान में हर किताबों में आपके खुतबा शाबानिया मिलेगा, जो रसूल
किस तरह कहते थे इसमें नेकियां का क्या सवाब है, सिले रहम का क्या है, माह रमजान में क्या, ये खुतबा शाबानिया स्टडी करना है बिफोर रमजान, एक ये बात। फिर मुनाजात शाबानिया, मौला अली ने तालीम की, क्या मुनाजात है शाबान में पढ़ने के, थोड़ा थोड़ा करके तर्जुमा पहले फिर ट्रांसलेशन, पहले ट्रांसलेशन फिर अरब, 3-4 लाइन आज परसों दिस 3-4 लाइन, आहिस्ता आहिस्ता, पूरी नहीं पढ़ सकी मगर रटिफिकेशन नहीं, खाली अरबिक में पढ़ गया, कुछ पता नहीं अल्लाह से क्या बात की। मुनाजात है अल्लाह के साथ, मुनाजात मौला अली की फेवरेट मुनाजात, इमाम खुमैनी की फेवरेट मुनाजात यही दुआ कुमैल और मुनाजात शाबानिया। पता ये चला कि ये आप थोड़े थोड़े रजब महीने में अभी 4-4 5-5 जुमला तर्जुमा पहले पढ़ लो तो शाबान में अरबिक पढ़ सकोगे। जो अरबिक जानते उनके लिए तो कोई मसला नहीं, वो तो अरबिक में पढ़ेंगे, जो अरबिक नहीं जानते उनको तर्जुमा के पहला गौर और फिक्र करना है। थोड़ी थोड़ी पढ़ के भले चंद दिनों में 10 दिन लगे दुआ पूरी करने, मगर पहले तर्जुमा फिर अरबिक। अरबिक क्योंकि मासूम के जुमला की रूहानियत है, मासूम के जुमले अल्लाह से कैसे मुनाजात करते मौला अली। ओके, तीसरी चीज है दुरूद शाबानिया, अल्लाह अकबर, इनकी तो फजीलत बयान की है, इनकी तो फजीलत बयान करते हो हदीस में और उलमा बयान करते। दुरूद शाबानिया जो 15 शाबान की रात को एक मर्तबा पढ़ा जाता है, ज्यादा पढ़े तो नूर अल्लाह नूर जो टाइम होता, 15 शाबान की रात को या मुना मफात जिनान हर किताब में अलमाना हर एक में आपको मिलेगी दुरूद, दुरूद शाबानिया। क्या फजीलत है दुरूद के बारे में, इमाम के से स्ट्रॉन्ग कनेक्शन, और आयतुल्लाह सिस्तानी ने सख्त ताकीद बताई कि इस दुरूद की सख्त फजीलत है। शाबान को ज़ोहर की नमाज के बाद हर रोज पढ़ना है, शाबान में डेली ज़ोहर असर की नमाज ज़ोहर खत्म हुई ये ताकीबात में डालना है ये दुरूद, और 15 शाबान की रात आयतुल्लाह सिस्तानी का ये अफजल तरीन दुरूद है। 12वें इमाम से स्ट्रॉन्ग कनेक्शन है इस दुरूद से। 15 शाबान उसकी विलादत है, महीना ये महीना करबला वालों का महीना, करबला वालों का महीना, और इंतकाम लेने वाला है उनका महीना है शाबान का। एक भी वो नहीं है, एक भी गम का दिन नहीं, न शहादत है न कोई गम का दिन, पूरा महीना विलादत ही विलादत, खुशी खुशी का महीना, रसूल का महीना है। और उनमें सब वो लोग पैदा हुए, करबला की अजीम शख्सियतें पैदा हुई, इसे इस महीने की और फजीलत बढ़ गई। एक तो रसूल का महीना, ऊपर से इतना बड़ा महीना हो गया कि आप देखें पहली शाबान में एक रिवायत के मुताबिक बीबी ज़ैनब की विलादत, जो अगर शहजादी न होती तो वहीं मकसद हुसैन दफन हो जाता, और सैयद सज्जाद के साथ मिलके थोड़ी मुद्दत के लिए बात नहीं कर सकते, खुतबा नहीं दे सकते सैयद सज्जाद। दोनों इसी महीने में 5 शाबान को इमाम अली ज़ैनुल आबिदीन इस्लाम और पहली शाबान को बीबी ज़ैनब, ये दो इस कारवान को लेके आगे बढ़ाए, मकसद को फैलाया है इसी महीने में। तीसरी शाबान इमाम हुसैन, अल्लाहु अकबर। चौथी शाबान हजरत अब्बास, देखो हजरत अली अकबर की विलादत खुद तारीखों में मुख्तलिफ तारीख बताती है, मगर विलादत 100% शाबान में यकीन उलमा कहते हैं, तारीख में थोड़ा फर्क है। हजरत कासिम की विलादत इसमें ही वो 12वें माह। अब देखो सब, देखो बीबी ज़ैनब ने बीबी फातिमा का नियाबत में करबला में, बीबी फातिमा की नियाबत नायब बीबी फातिमा। इमाम हुसैन रसूलुल्लाह की नियाबत में करबला, हजरत अब्बास इमाम अली की नियाबत, हजरत अली अकबर इमाम हुसैन की नियाबत, हजरत कासिम इमाम हसन की नियाबत, और 12वें इमाम सबका करबला वाले को भी जारी है, और करबला को इख्तिताम लेके पूरी दुनिया के जन्नत का टुकड़ा बनाएंगे, बदला लेंगे, इंतकाम लेंगे, इन सारे दुश्मनों पर इंतकाम लेंगे। अब देखो सबको अल्लाह ने समेट के माह शाबान में डाला है। इस महीने में जितना नेकी करो कम, जितनी नेकी करो कम, हर मिनट अच्छी तरह गुजरना चाहिए, बहुत कीमती टाइम। अब हम ये देखें, ये 3 चीज को करना है, 3 खुतबा शाबानिया, मुनाजात शाबानिया और दुरूद शाबानिया। टाइम को, टाइम की बात आगे, टाइम कैसे जा रहे इसके नोट करते चले जाना। गलत दोस्ती हो तो जल्दी खत्म कर देना, क्योंकि वो इंसान को बुरे रास्ते पे ले जाते। बुक्स की ना हसद, किसी की अमानत पहुंचा दो, किसी की अमानत न हो ताकि इबादत हमारी उरूज तक पहुंचे। और बुक्स की ना हसद, किसी के हर एक को माफी कर दे, दिल को कल्बे सलीम कर दे, पाक कर दे, ताकि इन सारी इबादतें, इनका असर हमें मिले। रद्द मजालिम देना पड़े, खुम्स नहीं दिया है, सबकी सफाई कर दो। रसूल का महीना है, रसूल की औलाद का हक है, खुम्स उनकी सफाई कर देना चाहिए। तो आप देखें कि ये सारी चीज हमें अंजाम देने की है। फिर कई नमाजें बताई गई, पहली शाबान रात और दिन 15 शाबान से कम नहीं है,
15 शाबान की रात और दिन से कम नहीं है पहली शाबान तकदीर बदलने की रात है। जो पूरा किस्सा है मफातिल जिनान, मेरे पास टाइम नहीं, बस थोड़ा सा याद दिलाऊं, पूरा किस्सा है मफातिल जिनान। जो दुश्मनों पहुंच चुके थे हमला करने के लिए और मोमिनों पहुंच चुके थे मुकाबला करने के लिए, तो दुश्मनों रात, पहली रात शाबान की सन्नाटे वाली रात, और चांद तो दिखता ही नहीं है, तो ऐसे में वो लोग सोए हुए, आधी रात के जो सोए हुए तो मुसलमान उस पर हमला करने वाले थे, सोए हुए मुजाहिदीन, उन लोगों ने हमला की पूरी तैयारी कर दी कि वो सोए, हम उसको खत्म कर दे। मगर 4 ऐसे मोमिन जिसका नाम भी आपको मफात जिनान मिलेगी, 4 कोने में, जहाँ सब सोए थे 4 कोने में, पहली शाबान की फजीलत समझ के इबादत में मशगूल थे। वो लोग हमला करना चाहा, इन चारों में से इतना नूर जाहिर हुआ, इतना नूर, इतना जबरदस्त, सब उठ खड़े हो गए, सब मोमिन उठ खड़े हो गए और दुश्मनों घबरा गए। फिर मोमिन जोश और जज्बे में आकर हमला करके जीत गए। रसूलुल्लाह ने क्या कहा आखिर में? जब रसूलुल्लाह को बात पता चली तो रसूल ने क्या कहा? 4 लोगों ने पहली शाबान का हक अदा किया, इबादत में गुजारा, सबकी किस्मत उनकी भी बदली, सबकी किस्मत को बदल दिया, वरना दुश्मन उनको खत्म करने वाले। अब सोचे कितनी पहली रात किस्मत तब्दील करने का है। पहली रात शाबान की सदका न भूले, सिले रहम, कुछ अच्छी नेकियां, तबलीग में डोनेशन, जो कितनी अच्छी, और पहली शाबान का दिन, तो पहली शाबान की रात से भी ज्यादा क्यों मौला अली गुजरे। ये भी किस्सा है, ये भी आप कुछ किस्सा है मफात जिनान। मौला कहीं से गुजरे, लोग बहस करते थे तकदीर की, किस्मत की, डिटेल में नहीं जाती हूँ। और मौला अली ने कहा तुम इसमें बहस करते हो, तकदीर जो फजूल बातें, आज पहली शाबान का दिन है, आज तकदीर बदलने का दिन है, और तुम तकदीरों पे बहस करते हो, जाओ नेकी करो। फिर मौला ने क्या कहा? जिसने पहली शाबान को, अल्लाह क्या करता है, मलाइकों को फैलाया है ना, तूबा का दरख्त को दुनिया की तरफ उनकी शाखे को झुका देता है। तूबा का दरख्त जो जन्नत में, उनको उनकी शाखे को झुका देता है दुनिया की तरफ, जमीन की तरफ। किसी ने सिले राम की एक शाख को पकड़ लिया, किसी ने सदका दिया दूसरी शाख को पकड़ लिया, किसी नमाजें पढ़ी, जिसने रोजा रखा, यानी तुम्हारे इख्तियार में, तुम्हारी तकदीर में तो जितनी शाखें तुमने पढ़नी हो, पहली शाबान को नेकियां मल्टीप्लाई करते चले जाओ, 70 गुना ज्यादा, उससे भी ज्यादा, पहली शाबान और 15 शाबान, इससे भी ज्यादा सब। तो ये फरामोश न हो, पहली शाबान को सदका न भूले, इबादत को न भूले। इसी तरह बोले कि इब्लीस, रसूल का सबसे बड़ा दुश्मन इब्लीस, क्योंकि रास्ता बंद कर दिया गया, आसमान का रास्ता, रसूल की विलादत हुई और इब्लीस का रास्ता आसमान की तरफ बंद कर दिया गया, रास्ता बंद कर दिया गया। उसको इतना गुस्सा है, सबसे बड़ा दुश्मन रसूल का और आज इमाम जमाना का सबसे बड़ा दुश्मन इब्लीस है, कि मैं मोमिनीन को बहकाता रहूंगा कि अहले बैत के करीब ना हो, रसूल के करीब ना हो, क्योंकि नेकी को फैलाना एक तरफ और गुनाह को फैलाना। शैतान अपनी पूरी फौज को पहली शाबान आते साथ, पहली रात, पूरी दुनिया में हर जगह फैला देता है कि रसूल का महीना है, नेकी फैली, मलाइका नाजिल हो चुका है, तुम नाजिल हो जाओ। सारी शैतान का गिरोह, फौज दर फौज, सब उनकी जमीन में फैल जाते हैं, बदी फैलाते हैं लोगों को। किसी को रोजा रखने के रोकेंगे, किसी को सदका देने में रोकेंगे, किसी को नमाज़ें पढ़ने में रोकेंगे, किसी को अव्वल वक्त नमाज पढ़ने में रोकेंगे, क्योंकि रसूल का महीना है। अब देखो मैं कितना जीतता हूं, तुम रसूल को खुश करोगे, तुम इब्लीस को खुश करोगे, बहुत बड़ी इम्तिहान है। वहां यजीद वो फैलाता है, बदियों फैलाता है इब्लीस, तो वो जक्कूम की शाखे भी अल्लाह जहन्नम में, जक्कूम का दर, उनको भी शाखे को दुनिया की तरफ जमीन में फैला देता है। जिसने किसी की गीबत की, उसने जक्कूम की एक शाख को पकड़ लिया, किसी ने झूठ बोला एक शाख को पकड़ा, किसी का दिल दुखाया दूसरी शाख, किसी ने बेपर्दगी की, मिस गैदरिंग में, शादी में मेकअप वगैरह को देख के गए, उसे एक शाख पकड़। इसी तरह हमारे इख्तियार, अफजलुल आलमीन का, रहमतुल आलमीन का महीना है, शैतान दुश्मनी कर रहा है, हत्तल इनकार जमाना से उनके दूर रखो। उनका बेटा तो है ना जिंदा, उनका बेटा तो है, हमसे ज्यादा इल्म वो रखता है, मैं उसके गाफिल कर दूंगा, उनसे गाफिल करूं। तो इसी तरह हमें इनको भूलना नहीं। 15 शाबान को तो सब जानते हैं, मैं क्या बयान करूं, आप सब जानते हो, टाइम भी नहीं है मुझे सवाल जवाब में जाना है। मगर एक चीज याद रहे
कि कौन सी इबादत, एक तो नमाज, कई नमाज है मगर आपको वो रिजा है, मतलूबियत, रिजा की नमाज, सारी शाबान रजब की नमाज रिजा। जाफर तैयार पढ़ो तो कुर्बतन इल्लाह, जितनी नमाजें जाफर तैयार पढ़ा गुनाह माफ हो जाएगा, तरक्की होगी, रिस्क में बरकत, जान में बरकत, बीमारी का सेहतमंद। जाफर तैयार 15 शाबान तो पढ़नी ही पढ़नी है, कमाल नमाज है। 15 शाबान तो दुआए कुमेल, और 15 शाबान ये नमाज जाफर तैयार तो सख्त ताकीद तकबीर बदलनी, क्योंकि फाइल का आगाज हुआ है, हमारी किस्मत वाली फाइल का आगाज हुआ। इमाम जमाना के पास फाइल आई है मगर आगाज है फाइल। शबे कदर में अप्रूवल है, फाइनल अप्रूवल है, मगर आगाज होता है 15 शाबान। तो उलमा एक चीज बता दी कि इसमें फिर कुरान की तिलावत शाबान में ज्यादा करो, माह रमजान की तैयारी, सदका ज्यादा दो, और सबसे ज्यादा के सदका दुरूद, सबसे ज्यादा दुरूद पढ़ो, क्योंकि रसूल का महीना है। हमने रजब में इस्तगफार ज्यादा किया, अब शाबान में इस्तगफार भी करना है, साथ साथ दुरूद अभी हम डेकोरेट कर रहे, अब हमारी तकवा को डेकोरेट कर रहे, एडोर्नमेंट। हम घर खाली पहले सफाई करते हैं, फिर हम डेकोरेट करते हैं ना, दुरूद डेकोरेट करेंगे हमारे तकवा और बुलंद होगी, हमारी नेकियां को डेकोरेट करते चले जाएंगे। तो ये सलवात चलते फिरते उठते बैठते सोते जागते दुरूद कसरत से शाबान महीने में सबसे अफजल तरीन इबादत। और सदका, कुरान की तिलावत, रोजा और नमाज इबादत, ये सब अफजल तरीन इबादत है। मगर उलमा एक ताकीद करते, आयतुल्लाह वहीद खुरासानी वो फरमाते एक कुरान शुरू करो 15 शाबान, शुरू कर दो इमाम जमाने के हदिया के लिए, और खत्म करो 24 शबे कदर, क्योंकि एक रिवायत में 24 शबे कदर है, 40 रात। ये 40 रात इतनी कीमती है, 15 शाबान की शब से लेके 24 तारीख रात, एक ही इवन नंबर की रात रिवायत में मिलती है कि शायद ये शबे कदर भी हो सकती, बाकी सारी और नंबर। तो 40 रात को कुरान की तिलावत करना दीन की करता ज्यादा सवाब। तो 15 से कुरान खत्मा शुरू करो, 24 शबे कदर, ऐसी किस्मत बदलेंगी। आयतुल्लाह वहीद खुरासानी ने कहा क्यों? उन्होंने कहा कि 1,24,000 अंबिया का वारिस इमाम ज़मान, 13 मासूमीन का वारिस इमाम, सारी की मेहनत को मुकम्मल करेंगे 12वें माह। सब ने अपनी तबलीग की मगर मुकम्मल न कर सके, मुकम्मल करेंगे 12वें माह। तो तुमने 12वें माह को पूरा कुरान 15 शाबान की रात से शुरू करके 24 शबे कदर कंप्लीट किया, उसका सवाब 12वें माह को दिया। तो समझो तुमने 1,24,000 अंबिया और 13 मासूमीन को इंक्लूड किया है, ऑटोमेटिकल इंक्लूड हो गए। इतनी बड़ी फजीलत है कि इमाम के लिए इन रातों में, 40 रातों में, तकदीर बदलने की रात, इन 40 रातों में बहुत ख्याल करने को गुनाह सरजद न हो, कोई नेकी पे नेकी हो, फजूल बातें में नहीं, गलत दोस्ती हटा दो, टाइम का ख्याल करे वगैरह, पत्ते ताल्लुक वगैरह सबको खत्म कर दे। तो बहुत सी फजीले आखिरी 3 रोजा कोई रख के इस्तकबाल माह रमजान, माह रमजान को इस्तकबाल करता है, आखिरी 3 रोजा रखे। गोया इमाम अली रजा फरमाते, गोया उसने पूरी जिंदगी रोजा रखने के सवाब मिला, गोया पूरी जिंदगी रोजे में गुजार। जिसने माह रमजान का इस्तकबाल किया, जब अलविदा करना है तो 6 रोजा गम ज्यादा है। जब माह रमजान खत्म हो गया, 3 दिन तक खाने पीने का करो, दावत जो करना है। 4 शव्वाल से लेके 9 शव्वाल 6 रोजा अब अलविदा कर रहे, माह रमजान को अलविदा, तो गिरिया है, दिल जलता है, तो 6 रोजा वेलकम के लिए, 3 रोजा खुदा हाफिज करने के लिए 6 रोजा, 4 शव्वाल से 9 शव्वाल।